ये देवनारायण पंडा मृत्यु मामला मनीष अग्रवाल को मिला जमीन। मलकानगिरी पूर्वतन जिलापाल मनीष अग्रवाल एसडीजेएम कोर्ट जमीन मिली सुप्रीमकोर्ट को आदेश अनुजाई जमीन मिली। दुई जमीनदार 50,000 टंकार दुई मुचालिकारे जमीन मिलता सूचना रही। पीए देवनारायण पंडा मृत्यु मामलें मनीष अग्रवाल को जमीन मिली। पूर्वतन जिलापाल मलकानगिरी जो रही मनीष अग्रवाल जमीन मिलता सूचना रही। एसडीजेएम कोर्ट जमीन मिली। सुप्रीमकोर्ट को आदेश अनुजाई ये जमीन प्रदान करा जायछि। दुई जमीनदार 50,000 टंकार दुई मुचालिकारे जमीन दिया जायबा सूचना। पीए देवनारायण पंडा मृत्यु मामला मनीष अग्रवाल को मिला जमीन। मलकानगिरी पूर्वतन जिलापाल मनीष अग्रवाल को जमीन मिली। एसडीजेएम कोर्ट मिली जमीन। सुप्रीमकोर्ट को आदेश अनुजाई मिली जमीन। दुई जमीनदार 50,000 टंकार दुई मुचालिकारे जमीन मिलता सूचना रही। मलकानगिरी पूर्वतन जिलापाल मनीष अग्रवाल को मिली जमीन। एसडीजेएम कोर्ट जमीन मिली। सुप्रीमकोर्ट को आदेश अनुजाई जमीन प्रदान करा जायछि। तो संपर्क अधिक सूचना प्रतिनिधि निरंजन आम सहित रही। निरंजन जानापी चाहिए सविशेष तथ्य कौन सामना आसूची जो रही मनीष अग्रवाल जी रही मलकानगिरी पूर्वतन जिलापाल जमीन प्रदान करा जायछि। सोनाली देखु मलकानगिरी जो बहु चर्चित जिलापाल व्यक्तिगत सहायक देवनारायण पंडा जो मृत्यु मामला जो अभियोग आसूला मनीष अग्रवाल ना तेणु ए संपर्क में जितेबाला मनीष अग्रवाल बारंबार समय गड़े चली कोर्ट रे हाजिर हो नथिले जाफल कि मनीष अग्रवाल जाई सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करथिले जमीन पाई किंतु सुप्रीम कोर्ट जो रही जस्टिस सूर्यकांत और मानवर जस्टिस दीपंकर दत्तर जो दुई जणिया खंडपीठ निर्देश थिला जे जमीन जाई मालकानगिरी कोर्ट रे हाजर हुंतु एवं सेटारे जमीन आवेदन करंतु जहाँ आज जो आगामी 20 तारिख रे शुणाणी थिला किंतु पूर्व आज जो जिलापाल मनीष अग्रवाल कोर्ट रे हाजर होइछन्ते एवं जमीन मिली। सोनाली तेरे अधिक सूचना रही निरंजन जदि देखा जहाँ सूचना रही 50,000 टंकार दुईटी मुचालिका बदल ये जमीन प्रदान करा कौन कौन शर्त किसी रखी कि कोर्ट निश्चित देखो जो रही मलकानगिरी जिला जो पूर्वतन जिलापाल जी थे मनीष अग्रवाल 50,000 टंकार दुईटी सिक्यूरीटी बदल जमीन मिली एसडीजेएम कोर्ट मिली। जिलापाल तत्काल जो पीए रही देवनारायण पंडा मृत्यु घटन मनीष अग्रवाल मुख्य अभियुक्त करा पूर्वर एसडीजेएम कोर्ट बारंबार समन जारी करते मनीष अग्रवाल कोर्ट रे हाजर होई नथिले। शेष में सुप्रीम कोर्ट जो अग्रिम जमानत नहीं मलकानगिरी एसडीजेएम कोर्ट रे हाजर होइछन मनीष अग्रवाल आ जमानत मिली। निहाती निरंजन अन्यपटे किछि वकीलंकर प्रतिक्रिया सामना को आसी पारिछि कि देखो वकीलंकर प्रतिक्रिया एपर्यंत आमे हस्तगत होइनी किंतु जहाँ जो जमानत उपर जहाँ माने गणमाध्यम को जणाया कथा उभय वकील उभय पक्षर वकील जणाइछन्ति। सोनाली धन्यवाद सूचना पाई निरंजन महला मो सहित प्रतिनिधि अधिक सूचना दूसरे जहाँ से सूचना दूसरे मनीष अग्रवाल को जमीन मिली जो भाव में रही पीए देवनारायण पंडा मृत्यु मामलें जमीन प्रदान करा सुप्रीमकोर्ट का आदेश अनुजाई जमीन दि जाएगी। दुई जमीनदार 50,000 टंका सुप्रीमकोर्ट डायरेक्शन थिला सुप्रीम डायरेक्शन अनुसार आज सरेंडर बेल गले सुप्रीमकोर्ट डायरेक्शन देता जे सी जो आंटीसिपेट बेल अप्लाई करते से बेल उपर इंटरिम बेल मिली से इंटरिम बेल जोटा मिलता डायरेक्शन थिला से मे भी बेल रे जाई परिबे इंटरिम बेल रे सी आज सुप्रीम कोर्ट सम्मान देके आज बेल रे जाइछन। आज हाजर होला पर मजिस्ट्रेट किछ पतरा उतरा करबा नहीं सुप्रीम तो डायरेक्ट डायरेक्शन अछि आ से सुप्रीम कोर्ट जहाँ निर्देश था से अनुसार बेल दिया होइछ। आगामी परवर्ती कोन हो बेल रे तो गले बेल ट्रायल आरंभ हो पटसन ट्रायल सुनानी पर जा बेल तो हला बर्तन बेल हो जाइए बर्तन नेक्स्ट ये रखिछन
ସର୍ତ୍ତ 50,000 ଟୁ ସିରୁଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। 50 କେବଳ 50,000 50,000 ଟୁ ସିରୁଟି। କେତେ ଦିନିଆ ବେଲ୍ ଏଟା ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିମ୍ ବେଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଡିସିସନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆସିବ ତା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଥରେ ଇଏ କରାଯିବ। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ କୋର୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଟ୍ରାଏଲ ବି ହେଇପାରିବ, କେସ୍ ଟ୍ରାଏଲ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ, ସେ ଗୋଟେ ଓକିଲ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେୟ ମିଳୁଥିଲେ, ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ହେୟ ମିଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାତ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସେ ବେଲରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଏ ଦିନ ହବା ବି କଥା, କାରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଦେଖିବା କଥା, ଇଏ ଦେଖୁନଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ସେ କୋର୍ଟର ଆସନ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପଦବୀ ବଳରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେସ୍ଟାରେ ଖଲାସ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦାବି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ବେଲରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି। ସିଏ ଜାଣିଲେ ଆଜି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜୁଡିସିଆରି ବୋଲି କଣ ଅଛି, ସେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବେ। ଆଗରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜୁଡିସିଆରି କି ସେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଶିଖିନଥିଲେ, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜୁଡିସିଆରି କି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିଲେ। ତା ସହିତ ଓକିଲ କଣ, ଓକିଲ କେବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ। ଘଟଣାଟା କେମିତି କୋଉ ମୋଡ ନବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ଟର କଥା ତ ଆଗରୁ କହିବା କଥା ଠିକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତ ଆଦେଶ ଦେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ବେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରେ।